for today's video is mag-challenge kami gamit ng mga biscuit. So, sino una? Ako muna? O ikaw talaga? Bato. Bah, ikaw una. Wait lang. Talikod muna ako. Sige. Boom, boom, boom. Boom, boom. Para... Ikaw na! Boom. 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 Okay. Ikaw na. Ba't ka dyan kumuha? Diyan ka sa'yo. Say. Ako na. Shake. Okay. Ano na? Wait. Ano na? Kaya na. Ito. Say. Ay, maganda. Tape. Boom. 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 Yun na. Boom! Panalo ka! Bye guys! Bye.